Sini sini Jomatia Somas এবং Jomatia Oda ini kaisa sosial media songbai kok sarmung thinang ni bangai jodoni ham kai ni bangai kaisa Jomatia Oda ni torok theke kaisa kok saklai mungni tanda Panda Pai Manga Penizini Hauda Opera Hodani Auditor Hodani General Secretary Bawagiri Mission ni Sini Korm Kotaro Jatuno Tini Ani Bekti Goto Torp Tike Along Jumata Hodani Torp Tike Hambai Roi Taib Muko Sarman Wadara Sopajana Sini Social Media Tại khunai tongnai jot tono sini jabata hado ani top teke chena ning bangai shanti sompriti no am keti sai tongan bangai aban nargi kok kisa sakai no sini hado okra বিস্তারিত সালহা जों सबसे वानामानिंके जोंनि समाज ओंखांके शांति सम्प्रीति दे नष्ट होनानै बनसनि मुं मसबमोन जों शांति सम्प्रीति बिनस्तनो जों नायथकजा गैया बनसों मोजां जागिया थांनाय बिसिरावबो जोंनि हावदानि तरफ जतन साइमोन एमन একটা যাতে সমাজ জাপ্রিমা নাখা যারা শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট খাইনায় আবো কোনো রকম সমাজনি উন্নতি নিয়ে মাও ফাইয়া বা উন্নতি লামাও কাসন ফাইয়ে মানে শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ দিক থেকে বনো নষ্ট খাই হানি বাঙাইনো জমিটা সমাজ আবনো ঘিন না খাই যতন সাইমানা লাই थांनाय बिसिरावबो বিশেষকৈ 2000 সালরাवबो সারা ত্রিপুরা রাজ্যও আকালহা উগ্রপন্থী जोंनि सुदु जमायता समाजाव गायसैया जोंनि 19टा जातिनि बिसिनियाव दायबो सारा भारत त्रिपुरानि जोंनि वाइसा हन्दी सिका हन्दी थुंफ्रायनि अमावनो आकालला हायबिनो जोंनि उन्नति कमाला शिक्षा कमाला हानिबाङै बनो जमायता समाज आगेबो जों बनो नायथकजा गैया नायसिराबो बनो একটা प्रमाण दङ বর্তমান সরকার প্রশাসন বাই সালাইমা বিসিংতি রায় সরকার বাদে তিনি কেন্দ্র সরকারনি প্রশাসন যারা তো নাই বড় বাই সালাইমা বিসিংতি আবনো দমন খাইনি সম্ভব না হানি বাঙে তাও বসেন তিনি সমাজ বনো নাইয়ে শান্তিনো নাইয়ে যারা যে কোনো দফানি ভাঙতেন যে কোনো জাতিনি ভাঙতেন যদি শান্তি ভঙ্গ খাইনি বাঙে এলাকাও ओरैबोरै नांनाय दंखांखो बनि बिरुद्धे जों कठोरभाবে ताबो जों लड़ाइखायनाय बनो जोंनि प्रतिज्ञाबद्ध जों दिनैनि सालायमा बिसिंथि साख्लायमानि बिसिंथि जों साख्लायजायो जोंनि যুবক যারা ইয়ং গ্রুপ বরংখা जोंनि জাতিनि ভবিষ্যৎ देशनि भबिष्यत समाजनि भबिष्यत आबारगनो बाक्सा बुक्सु चुक्लिरवै अमायके ओरैबोरै फोनां दङ नगजग हानिबाङै जों साख्लायो जोंनि समाज बनिबाङै जों याफे क्राक नायबो दङ थैनांगौ नानाय आबानो जों কোনো রকম বরদাস্ত খাইয়া বংখা जोंनि समाज কাজেই তা বুঝলাম তো উপনির্বাচন চাইটা বনি পরে 2023 সারা ত্রিপুরা রাজ্য 60টা বিধানসভা কেন্দ্র ইলেকশন होना वो इलेक्शन बिसिंते যারা যারা রাজনীতিখানিরাও নিজের দলনো ফোয়ার না বাঙাই ভোট দখল খাইনি বাঙাই বিভিন্ন কক কাইসাनो কাইसा हाया हई ताके भोट आदाय खाइनाय अब जोंनि मावा नुगजाग दं किन्तु अब ठीक गैया जोंनि गुबैनि बिसिंथिनो निने रीति नीति निने नियम कानुन
janja tongo abono prosar khaimani bisintini janogonno amok laike chawo kintu haiya tauni jugonu jongmaninga jor jobardosти khai jakhei phane আদায় খেনায় আমার কিন্তু ঠিকিয়া বনি বাঙাই জমিটা সমাজ বন গিন্না খাইয়ে নাই ঠগিয়া হিন সাকলাইয়ে অম হাই মাসা হাইয়া যাতে হাই উনিয়া না তুই আবার নেসুন ট্রেনি কইমুন তাও লোক যেখানে চিনি জমিটা সমাজও কাছাইয়া বিভিন্ন দফাও হাইন করব থুমপরি দফাও যাতে হাইয়া না তুই আমাকে চিন্তা সাকলাইয়ে চিনি জমিটা সমাজনকা শান্তি কামি শান্তি প্রিয় जों गुबै বিশ্বাসী केर गोथार गुबैनतै जों जमिटा समाज ताबो खायदों थिनां ताइसिनचिनि हावदा अग्रा सालांखा 432 বছর তাবো जोंनि जमिटा समाज ब 432 बनि सिगांबो जों जमिटा समाज दङ তোমাকে অলিখিতভাবে আপনারা চলেই ফেরি হাজার হাজার বছর जोंनि जमिटा समाज হাকিনি খাইফে जोंनि শান্তি সম্প্রীতি অর্থাৎ কইনে কই নাইসলাইয়ে बोखा हान्जा खागाया जों बोखाखौ फुरबाय गोबैनो दै जों मोदाय गदर बाबा गयाना बुसकां संगैनो जोंनि समाज गठन हानिबाङै जोंनि आध्यात्मिक বিশ্বাস मोदाय आदायनो दैनो जों समाज गठन थायो हायबेनो जों शान्ति सम्प्रीति এবং गुबै बंखा जमिटा समाजनि रायदा যে কোনো দফানি ফাংथों যে কোনো একটা জাতিनि फांथों शान्ति सम्प्रीतिनि थाने आघात खाई बनो नष्ट खायनाय बनो जमिटा समाज हायांखौ यागायरि बनो कठोर जों दमन खायनि ताकसा प्रतिका बद्ध समायदांगा आबनो जों नाया जिकुनु गभर्नमेन्ट फायथों सरकार का प्रशासन दफा सरकार का जत्तनि सरकार जनगण उन्नति खानि बाङै ब समायदांगा हानि बाङै जमिटा समाज जेकुनु सरकार फायथों ओ सरकार बाय थासा खायै सरकार बाय गथाजाब अर्थात प्रशासन बाय जों गदालै जोंनि हायानो जों दमन खायनाय बंखा जोंनि समायदां माने दांजा बनो जों कोनो समय बारसै एमन समायाव जों गदनां थाङा जोंनि जमिटा बसाराव मताय गदर बाबाग्राना खगै 1984-85 साल जोंनि जमिटा समाज जत्तनो नाव खरक साख्लाय आगोबै 6 जन 12 पर्यन्त जों खबर खालाया फै फैला जों दाफोर गर्वखौ सैमोन जोंनि मताय गदर बाबागरिया गोबैनो বিশ্বাসী जोंबो गोबैनो दै दङ हानिबाङै कोनो जमातिया बने शास्ति मांहा माय रेकर्ड दाफोर करे कोनो नजिर करे उ मथा उ दफांखा जमिटा हानिबाङै बुसकांगो विभिन्न दल खायदि जों माना खाया जेहेतु गणतंत्र जोंबो गणतंत्र 1949 साल থেকে जों अन्तर्भुक्त नङा भारतबर्ष गणतंत्रनि বিশ্বাসী गणतंत्र दै दङ ও गणतंत्रनि रायदा बन मानैनो जत्तनि चलायनो ओंथों गणतंत्र बिसिङाव बब दं आबोनि बायरे किसाफा ओंखारखै जमिटा समाज जों याकाया ताइसिनचिनि हाव अकर सालांखा जोंनि कायसा समाजनि कायसा साख्लायमुं एवं दा आइन खाजा दङ जोंनि जमिटा समाज कास्टमारि ल जों माना मोताबेक जों प्रतिटी पाराव जोंनि अर्थात उपनिर्वाचन इया ठीक नहीं जोंनि जमिटा एलाका बिसिङाव इया आफानो जत्तनि बाङैसिम बारसाखौ शुद्ध उपनिर्वाचन इया तार थैनांनि 2023 যখন उनाय आफार बहायनो प्रतिटी पाराव निर्वाचन साराफासै जेकुनु दल जेकुनु पार्टीनि बदल मिटिं खायनिंगे चौधरीनि कनसेन्स नाङो चौधरीनो सिंगासा माखाया बंखा जोंनि समाजनि रायदा যদি কোনো কারণে जोंले राजनि बदलसै जों कतरखौ जमिटा समाज की सासे और जों बरनि तारिखन अब बरनि अनुमति नांनाय हानि मासो गांथे बगिनतु अननाय जोंनि आइनिक
뭐 online 아니면 뭐 자택다 뭐 자택 당연히 비단소 निर्वाचन होगा baksa mana ya tunggu jadi mana ya ro boro jate bustang dina hayu na bono shanti ni ekta protik singtani hai ma ha sini sodini conscious na yang klai orata 14টা দল দঙই মানে 7টা দল দঙ 10টা দল দঙ বড় কোনো যোগাযোগ করে যত থাং বাক্সা মিটিং এই মানে নাকি 10টা দল যদি একই জায়গায় মিটিং না আনখার নিশ্চয়ই গন্ডগোল সৃষ্টি নাই শৃঙ্খলা ভঙ্গ নাই বড় না হারো নিচে নিজ জমিটা সমাজ যদি পাড়াও যে কোনো পাড়াও বনে এরিয়াও মিটিং খাইনাयखौ চৌধুরীनि কনসেন্স नांगो যিনি চৌধুরীनि কাছে দুয়ারি বিসিং খবজা ও দুয়ারিও যে নাই bos চৌধুরী কনসেন্স नांगो বকচিনি আইন যে ও আইন জমিটা দফা ইয়া ফানো না ফে জানাই না বাইজাদি নানি পাতা বংকা চিন সালে মানে যদি ওমাইকে ব্যতিক্রম নুকাंखे বনসং ইয়াকাই ইয়া বন যে খাইনি বাতা চিনি আইন দङ जों খাইনি প্রতিরোধ দङ বংকা চিন সাকলাইমोन আনি বাङै যত চিনি বসা চিনি ত্রিপুরা জনি চিনি শরীর আময়া জমিটা সমস্যা চিনি পাহাড়িয়া ওয়াজি সিকা যত পার্টি দंनाय যাতে বন কিসা মানে ओंखामखौ जोंनि शृंखलायाव फायो हारिमुङै जों बरन लायो जोंनि शान्ति बिनि समाज शान्तिनि प्रतीक कबिनि प्रतीकखौ जमिटा समाज बर जाते बंग'नि जत्तनानो जोंनि मिडिया ससियेल मिडियानि पक्ष अङै दिनै प्रेस मिट থেকে जत्तनो जोंनि साख्लायमोन बा गबकमोन ও আবেদন নারগি কাউকে সামনে পারে দেখা যত